अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करेंगे आपके पसंदीदा और मशहूर ड्रामे तुम मेरे क्या हो के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। और पहले डिस्कस करेंगे उमैर और उसकी झूठ बोलने वाली माँ यानी कि ममानी शहनाज की। ये शहनाज और उमैर शुरू से ही झूठ बोलने के माहिर दिखाए गए हैं इस ड्रामे में, और इन दोनों ने ना सिर्फ हादिया के साथ झूठ बोला, उसके साथ मसाइल पैदा किए शुरू ड्रामे से लेके अब तक यहाँ जब पहुँचा है ड्रामा कि हादिया जो है उसको ज़ोएब ने घर से निकाल दिया है और दोबारा नानों के घर आ गई है, जहाँ पे फिर दोबारा उसका ममानी और उमैर के साथ वास्ता पड़ रहा है। तो उमैर और शहनाज का अब इस ड्रामे में आगे अंजाम क्या होना है, अब तक ये क्या कुछ करते आए हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। बहुत से दोस्तों को ऐसा लग रहा है कि उमैर को जल्द गिरफ़्तार हो जाना चाहिए, इसे अपने झूठ, अपने फ्रॉड और अपने जराइम की वजह से, क्योंकि आप देख चुके हैं कि पहले ही घर में ये सिर्फ झूठ बोलता था, फिर इसने फ्रॉड करने शुरू किए, फिर इसने छीना झपटी शुरू की, स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हो गया अपने दोस्तों के साथ, और औरतों के पर्स छीनने लगा, उनके मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग में मुलविस हो गया और अपनी मोटरसाइकिल पर जाकर वारदातें करने लग गया और ये एक क्रिमिनल बन गया। इसलिए इसकी शादी जो है वो होते होते रह गई थी हादिया से, और डेट फिक्सिंग वाले डे ये जो है वो एक्सपोज हो गया और अपने जो चोरी के छीने हुए कंगन थे सोने के, वो हादिया को पहनाने के चक्कर में ये पकड़ा गया था और वहाँ से इसकी शादी टूट गई थी, वरना ये हादिया का शोहर होता और शौकत रज़ा की जायदाद का ये दामाद बनकर खूब फ़ायदा उठाता। लेकिन चूँकि ये फितरतन ही झूठा है, फ्रॉडिया है और शॉर्टकट ढूंढता है और गलत तरबियत और गलत माहौल में रहा है, इसलिए इसके साथ हमेशा बुरा ही होता आया है। और लेकिन अभी तक इसकी किस्मत अच्छी है कि ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसको अभी तक जो है वो पकड़ा नहीं है और इसकी अभी तक शतरोल नहीं हुई और इसको अभी तक सबक नहीं मिला, वरना इसे अब तक इसके होश ठिकाने आ जाने चाहिए थे। आपको याद होगा जब ड्रामा शुरू हुआ था तो हादिया मोटरसाइकिल चलाया करती थी और वो इस घर में रहती थी और सारे काम वो खुद ही बाहर के निपटा लिया करती थी, वो यूनिवर्सिटी भी खुद ही जाया करती थी अपनी मोटरसाइकिल पे। लेकिन इसको जब एक वाक़या हुआ, डाकुओं ने हमला कर दिया था इनके घर वालों पे, तो ये उमैर तो इतना बुज़दिल और डरपोक था कि ये कुछ कर न सका और अपनी नानों और माँ की आड़ में छुप गया था। लेकिन हादिया ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी मोटरसाइकिल आकर उन मोटरसाइकिल स्नैचर से टकरा दी थी और ज़मीन पर गिर गए थे और फिर मोहल्ले वालों ने जमा होकर लोगों ने उनको पकड़ लिया था। तो उसकी वीडियो बनी थी और ख़बर बनी थी और वो काफ़ी मशहूर हो गई थी, जिस पर दोस्तों ने काफ़ी ताने दिए थे उमैर को। और उसके बाद उमैर ने अपनी माँ के साथ मिलके पहले तो हादिया की मोटरसाइकिल बेच दी थी कि उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी है, और बाद में फिर उसका रिश्ता तोड़वा कर उसकी यूनिवर्सिटी से छुट्टी करा दी थी और उसको घर पर बैठा दिया था। ये तो फिर ड्रामा इस अंदाज से आगे बढ़ा था कि ज़ोएब की एंट्री हो गई थी और उसके बाद जो है वो नानों ने जो है वो ड्रामाई अंदाज में जो है वो बम फोड़ा था कि भाई हादिया जो है इसका बाप मारा नहीं है बल्कि ज़िंदा है और वो शौकत रज़ा है और वो बहुत अमीर आदमी है। और फिर शौकत रज़ा को ड्रामे में लाकर तो उसको जो है वो हादिया का बाप दिखाया गया और वो अपने घर पर उसको ले गया। पहले तो उसने हादिया को अपनी बेटी तस्लीम नहीं किया बल्कि ये बताया कि ये मेरे दोस्त की बेटी है, तो इस तरह हादिया वहाँ चली गई थी। लेकिन इधर उमैर मुसलसल फ्रॉड और धोखेबाजी के चक्कर में था, और उमैर और उसकी मामी शहनाज को जब ये पता चला कि हादिया शौकत रज़ा की अमीर बेटी बन गई है, तो उन्होंने फिर ये कोशिश की कि हादिया का रिश्ता ले लेते हैं। फिर ये दोनों अपने मंसूबों में आगे बढ़े और इन्होंने हादिया का रिश्ता जो है वो मांगा, और उधर सूरत ऐसी हुई कि हादिया को महानूर का घर बचाने के लिए ज़ोएब से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर उमैर से शादी पर रज़ामंदी का इज़हार करना पड़ा, और शौकत ने उसकी शादी पर जो है वो ओके कर दिया था। जिसके बाद ये डेट फिक्सिंग के लिए मामला बढ़ गया था आगे, जब उमैर और उसकी माँ और उसके घर वाले जो हैं वो डेट फिक्सिंग के लिए वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ उस उमैर की हरकतें और उसके जो है लूट मार और छीना झपटी जो है वो वाज़ेह हुई थी, क्योंकि हादिया की सहेली ने वो कंगन पहचान लिए थे सोने के जो उमैर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छीना झपटी के दौरान छीने थे। तो पता चला कि ये तो लूट मार करता है और इसके दोस्त जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो फिर वो शादी जो है वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि हादिया जो है वो अब उमैर के कहने पे या अपनी ममानी के कहने पे ज़ोएब से 10 लाख रुपए लेकर इनको दे देती है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि नानों को कैंसर हो गया और उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए और ये बात किसी को बतानी नहीं है। तो हादिया ने ये बात किसी को बताई नहीं, लेकिन ज़ोएब से झूठ बोल कर 10 लाख रुपए लिए और वो ममानी को देना चाहती थी, लेकिन ममानी ने कहा कि घर पे मत आना और तुम बाहर किसी जगह पर उमैर को वो पैसे दे दो। तो वो एक रेस्टोरेंट में पैसे देने गई थी
وہاں عمیر کو پیسے تو دے دیے، لیکن وہاں سارا بھی موجود تھی، اس نے اس کی ویڈیو بنا کر زہیب کو دے دی۔ اس طرح ہادیہ جو ہے وہ بری طرح پھنس گئی، اور زہیب یہ سمجھتا ہے کہ ہادیہ نے نہ صرف اس سے جھوٹ بول کر 10 لاکھ روپے لیے بلکہ عمیر کو دیے، اور عمیر سے وہ چوری چھپے ملتی ہے اور آج بھی عمیر سے محبت کرتی ہے اور مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اور دوسرا جھوٹ اس کا یہ پکڑا گیا ہے کہ ہادیہ نے کہا کہ مما نانو کو کینسر ہو گیا ہے، اس لیے پیسے میں دینے گئی تھی عمیر کو۔ جب زہیب نے ماموں سے بات کی تو ماموں نے عاصم نے بتا دیا کہ نانو کو تو کینسر نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے وہ ہادیہ کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا، اور زہیب اور ہادیہ میں انبن ہو گئی، اور زہیب نے ہادیہ کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ عمیر کے پاس اسی کے گھر میں آ کر رہ رہی ہے، جس کے بارے میں زہیب پہلے ہی شک کرتا ہے کہ ہادیہ اور عمیر کا افیئر ہے اور ان کے آپس میں دوستی ہے، اور یہ چوری چھپے ملتے ہیں، اور ابھی بھی ہادیہ اور عمیر ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ عمیر تو ظاہر ہے کہ ہادیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور ابھی بھی چاہتا ہے کہ اگر موقع بن جائے تو وہ شوکت کا داماد بن جائے اور امیر ہو جائے راتوں رات، لیکن ہادیہ تو ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ اب ہادیہ کے ساتھ تو فراڈ پہ فراڈ ہوا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولا گیا ہے، اور ہادیہ کی زندگی اور اس کی شادی جو ہے مشکلات کا شکار ہے۔ ابھی نانوں کو بھی ساری صورتحال کا پتہ نہیں ہے، لیکن اب یہ جو عمیر اور اس کی ماں ہیں یہ بہت ہی پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، اور یہ دھوکہ دیتے آئے ہیں، اور لوگوں کا بھی یہ انتظار ہے کہ یہ عمیر جو ہے جلد از جلد سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اس کو پولیس کو پکڑ لینا چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف اسٹریٹ کرمنل رہا ہے، اس نے لوٹ مار کی ہے، لڑکیوں کے عورتوں کے پرس چھینتا رہا ہے، موبائل فون سنیچنگ کرتا رہا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت جو ہے وہ سارا اور ہادیہ گاڑی میں جا رہی تھی تو اس میں بھی انہوں نے سنیچنگ کی تھی اور موبائل فون وغیرہ سارے چھین لیے تھے۔ تو یہ جرم تو کرتا آیا اور اس کو ابھی تک سزا نہیں ملی۔ اس کے علاوہ بھی یہ جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، جھوٹ بولتا ہے، تو گھر میں تو اس نے بہت سارے مسائل پیدا کیے ہیں۔ تو ایک تو بہت سارے دوست یہ پوچھ بھی رہے ہیں، اور یہ ان کا اندازہ ہے کہ عمیر کو گرفتار ہو جانا چاہیے۔ کب ہوگا یہ اب رائٹر کے ہاتھ میں ہے کہ کس قسط میں اس کو جا کے وہ گرفتار کراتے ہیں یا نہیں کراتے، اور پولیس اس کو پکڑتی ہے یا نہیں، اور اس کو کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف جو اس کی ماں ہے اس کو بھی اب سزا مل رہی ہے کہ اس کا گھر بھی اب جو ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ اگر ہادیہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کتنا جھوٹ بولا ہے اور ماں کو کینسر کا بہانہ بنا کر 10 لاکھ روپے اینٹھے ہیں اس سے، تو پھر عاصم تو اس کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گا۔ تو اب یہ ماں بیٹا جو ہیں وہ اپنے جھوٹ اور فراڈ کی وجہ سے اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کا انجام برا نظر آ رہا ہے۔ تو اب ان کا جو انجام ہوگا، جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دوستوں اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، کیونکہ آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند اور ناپسند کا اظہار ہو، اس کے لیے کمنٹ باکس میں آپ ضرور جس کی پرفارمنس پسند آئے، جس کی اداکاری اچھی لگے اس کا نام لے کر ذکر کیا کریں، اور جس کا کام پسند نہ آئے اس کا بھی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں اور وجہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس کا کام کیوں پسند نہیں آیا۔ اس طرح ڈرامے کی کاسٹ اور پروڈکشن ٹیم کا کافی بھلا ہوتا ہے، اور انہیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ناظرین کو کیا چیز پسند آ رہی ہے اور کیا چیز نہیں، تو اس طرح وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔